Bonjour à vous tous. Salut Internet. Aw be fo ka waleɲuman dɔ dante foli min na. Aw sigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ye Habib Thiam ka foli b'aw ye. Ras Batch o ka foli b'aw ye. Ani maliyɛn den ɲuman bɛɛ maa o maa ni hami ye Mali tali ye ɲɛ. An ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Balimaw, n ye retard ta kun de b'a la. Parce que n tun ye heure min fɔ vraiment a tɛmɛna dɔɔni. A bɛ hakɛ to. Ka sababuya kɛ u ye n ka compte signaler. Mais i bɛ se ko dɔ la, dɔ wɛrɛ bɛ se ko wɛrɛ la. Ça c'est clair et net. Ma kelen i t'a bɛɛ dɔn. Donc n b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ. Vraiment a bɛ hakɛto retard tara. N tun ye 19h30 fɔ. À partir de 19h30 là, il est 20h passé même. Donc a bɛ hakɛto o la. K'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ. Balimaw, n bɔra ka na video kɛ. Toujours ko kelen don parce que anw tɛ sɛgɛn, an tɛ ɲina. Foyi tɛ yen n'a sɔrɔla o bɛ se ka Habib Thiam bɔ a ka sira kan, sira min ni n y'a ta depuis longtemps. Parce que n y'a fɔ a ka ca, n ko ne préparelen don mentalement, moralement. A kana siga kana don mɔgɔ la. Merci, mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a la k'i bɛ n soutenir et tout, il y a pas de problème. Bon, j'ai eu beaucoup des appels nin tile fila nin na, donc o tɛ anw na jɔ. Vraiment, aw bɛɛ bon courage, mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Ras Batch nɔfɛ, idéologie i b'a kan. I b'a nɔfɛ tiɲɛ sira kan, conviction b'i la, que ça soit i kɛra sympathisant ou bien membre de CDR, bon courage à vous tous. C'est-à-dire an ka foli b'aw ye, a ye courage ta. Parce que mɔgɔ dɛsɛlen dɔ wɛrɛ t'o bolo ka se k'i intimider, k'i bagabaga, k'i chanter pour que k'i bɔ i ka sira kan. Donc maa o maa n'a sɔrɔ bagabagali tɛ se k'o bɔ a ka sira kan, chantage t'o bɔ a ka sira kan, foyi t'o bɔ a ka sira kan, Habib Thiam fait partie de ces gens-là. Aw kana siga, a misi kana aw minɛ. Balimaw, bi n bɔra n bɛna sigi jɔnniw kan, o ye Malika family encore une fois. An tɛ taa, an tɛ maci. Très clair. N tɛ mɔgɔ fa neni, n tɛ mɔgɔ ba neni, n tɛ mɔgɔ buruja. Mais n'i ye ba neni kɛ, an b'i bloqué ka bɔ yen. Voilà, argument, u yɛrɛ ka kuma, argument contre argument. Très simple. Parce que an mɛnna k'an makun fɛn caman kan, an mɛnna ka fɛn caman ye ka ɲɛ cɛ a kan. N'olu tigilamɔgɔw ka kɛwale bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ don min na k'a fɔ nin kɛwale in tɛ faso jɔ kɛwale, k'a fɔ ko aw tugulen bɛ a nɔfɛ. A bɔr'o la sisan anw yɛrɛ de bɛ attaquer. Anw yɛrɛ attaqueli tɛ koba ye koyi. Anw yɛrɛ ka guide an bɛ min nɔfɛ n'o attaquera anw tɛ sigi, an tɛ jɔ. On se sent menacé. An ka riposte a tɛ kɔnɔ. Maa tɛ se k'o bali. Nɛni t'o la jɔ, diffamation t'o la jɔ. Foyi tɛ min bɛ se k'o bali. O kuma t'a la. Bɛɛ ka sigi n'o ye. En tout cas, ce qui est sur Habib Thiam, imperturbable. Billahi, imperturbable. Ne tɛ yɔli, n tɛ siran. N'i ko i tɛ siran, fugari ou bien mɔgɔ dɔ bɛ na jateminɛ, ko k'a tɛ siran. Non. N tɛ siran k'a fɔ ko n ka siran in b'a bila maa dɔ nana k'a bɛ ne chanter ou bien ka ne bagabaga. N y'o de fɔ, n bɛ segin a kan. Ni ne ka fɛn fɛn b'i bolo, n'i m'a bila, i ɲɔgɔn dangaden tɛ yen. Parce que faso jɔ tora ni maa min ni a ma sɔn i hakilina ta ma. Argument contre argument, ni batira i bɛ na ni sira wɛrɛ de ye. Dɔ wɛrɛ tɛ, a ka surun a ka jan, a fa bɛ tan, a ba bɛ tan. An t'o kuma la yan, o tɛ Mali jɔ. Aw bɛ na ni hakilina min ye k'a b'o don maliyɛn denw kun na, n'a ma ɲi, Thiam bɛ bɔ a b'a fɔ piyan, sɛ a tɛ wuli ka bɔ a fan kan. Jo b'a la n bɛ kɔri bi dɔɔni parce que e ka kɛlɛ a faamunen don. Habib Thiam ko problème b'a la, n b'o walawala aw ye n balima, a bɛ n'a faamuya. Malika family, maa o maa, parce que n ye weleli caman sɔrɔ, comme ne y'a fɔ aw ye, ne tɛ mɔgɔ ka vocal jouer. N'i ye ne wele, ne t'i ka vocal jouer, n ma deli k'a kɛ, aw tɛ na ye. Maa caman ye n wele, vraiment k'u talen don otage la. Malika family mɔgɔw bolo, chantage bɛ kɛ, parce que u ye mɔgɔw piéger dès le début nin ko sugu de la. Mɔgɔw bolo faso jɔ de don. Mɔgɔ caman bɛ a kɔnɔ ne tɛ jigin u la, mun na? Parce que u ma faamuya. Ne bɛ min f'u ye dɔrɔn k'u la faamuya. K'u hakili segi u yɛrɛ ma, u yɛrɛ ka réfléchir u yɛrɛ ye. Mɔgɔ ta tɛ mɔgɔ ye dɛ. Personne n'a monopole de cœur. C'est-à-dire que dusukun kɔni, o monopole tɛ maa si bolo ni Ala tɛ. Mais ni tiɲɛ yirali la, n'i ye mɔgɔ kunnandi ye, a ka kan i ka segin kɔ. A ka kan i ka segin kɔ, k'o ko to yen, k'a dɔn k'a fɔ vraiment ne tun bɛ nin ko kɔnɔ fili don ou bien u ye n hakili minɛ. N'i hakili seginni ma, i yɛrɛ fɛnɛ kan ka faamu k'a fɔ i bɛ nin min na faso jɔ tɛ. Balimaw, aw yɛrɛ y'a ye, vocal tɛ yen min ma bɔ, video tɛ yen min ma bɔ k'a yira aw la k'a fɔ Malika family ka taasira ɲuman tɛ. Au début,
u nana u y'an bɛɛ baratine u y'an bɛɛ tromper ni min ye ko morijugu kɛlɛ an yɛrɛ bolo ni ye morijugu kɛlɛ Mali jɔra c'est archi faux n balimaw n bɛna min fɔ aw ɲɛna pour que nin ko ko bɛ Mali kɔnɔ a ka ban il faut lutter contre mauvaise gouvernance il faut tout faire pour que république ka jɔ a jɔyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen n'an bɛ ka dénoncer a bɛɛ bɛ république de kɔnɔ ni république tilenna baara banna mais karamɔgɔ dɔ sigilen bɛ yan fɛ a ma min a ma bɔn e ser'o ma ni kungo ye k'o ye kungo dilan a ɲɛna a ma ɲɛ sa o jamana kɔnɔ sariya de bɛ yen n'a ma ɲɛ i bɛ segin ka taa plainte de don o tigilamɔgɔ kama a bɛ wele fɛnɛ minɛ surtout nin yɔrɔ la yan nɔ mais Mali Kulubali fo ministre de la justice garde des sceaux a n'a ka procureur n'o ye Kasonge ye olu bɛ yen u bɛ ka baara kɛ cɛ o cɛ c'est à dire que fɔlɔ anw degelen tɛ fɛn min na o ye ka plainte de don a bɛ fɔ an silamɛtɔ an bɛɛ ye kelen Mali tɛ nin dɔn i kana plainte don mɔgɔ kama o tile banna an bɛ don min na i ko bi ni min ye ko k'i la a ma ɲɛ qui n'est pas bien qui est illégal i bɛ plainte de don mais ka musomaninw recruter d'après eux-mêmes mannequin balima aw yɛrɛ y'a vocal mɛn k'u mago bɛ mannequin de la k'u bila ka taa mission na quelle mission o t'a expliqué mais ça se voit ça se comprend quand il dit que mission bɛ yen dɔrɔn musomaninw ka wele k'u bila ka taa o la cɛ tɛ taa o la fo muso bɛɛ b'a dɔn o ye min ye très simple très clair e b'i ɲɛ ci de k'i ban tiɲɛ ma sinon e b'a dɔn cɔ k'a fɔ musomanin minnu bɛ ka recruter k'u bila ka taa mission na u taa kun ye min ye aw ni ala ni kira cɛ nin de ye faso jɔ ye ka maa dɔ ɲini maa min n'a sɔrɔla olu ye muso ye minnu ka ɲi ko mannequin o ye tubabukan de an t'a dɔn muso ɲumaninw c'est-à-dire an b'a fɔ minnu ma mannequin muso ɲumaninw k'olu labɛn k'u ci mɔgɔ dɔw ma k'u vocaliw sɔrɔ k'u vidéos sɔrɔ ka taa olu chanter derrière nin bɛ faso jumɛn jɔ dugukolo kan depuis ni ala k'aw da même ici en France nin ye proxénétie très clair très flagrant a dogolen tɛ mɔgɔ si la proxénétie c'est-à-dire que n'o fɔra dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ muso feere k'i mago dɔ ɲɛ walima ka wari sɔrɔ a la nin ye jumɛn ye muso ka taa mɔgɔ piéger ça veut dire quoi hali ni karisa jugo man ɲi hali ni karisa bɛ ka baara dɔ kɛ n'o ma ɲi kɛlɛcogo wɛrɛ t'o la n'o tɛ ka musow ta ka don o kan ka bɔ n'o ye nin de ye jamana jɔ ye i bɛ ka jamana ci de ka jamana tɔgɔ tiɲɛ k'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ u ka baara ye nin de ye est-ce que o de b'a to u b'a dabila maa minnu bɛ taa ka t'u piéger déjà i ye délit de kɛ minnu bɛ taa mɔgɔw piéger chantage yɛrɛ fɔlɔ déjà o bɛ condamné ka tila tuguni i tɔgɔ ko proxénète balimaw Malika famille ka baara ye nin de ye Habib Thiam ka kuma tɛ quoi fɛn min bɔra u yɛrɛ da kɔnɔ a yirala malien den bɛɛ la sur les réseaux sociaux a ma dogo mɔgɔ si la personne bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a mɛn k'u mago bɛ musow de la k'u piéger ka taa mɔgɔ piéger mission b'aw bolo olu musow sara ye jumɛn ye ko étoile kelen fila ni ye mission kelen kɛ étoile kelen n'o ɲɛna ni filanan ɲɛna étoile fila aw ni ala cɛ jɔn bɛ k'i ka baara ye nin ye k'i bɛ nin k'i somɔgɔ dɔ la i ɲɛsi i kɔrɔmuso i ba jɔn bɛ nin ko la jɔn de bɛ nin ko la ɔ k'an k'anw sigi ka nin de lajɛ k'i da kana se nin ma k'i kana nin fɔ k'olu bɛ faso jɔ de la non il fallait pas attaquer Rasbach il fallait pas Malika tu es très très petit pour que k'i bɛ don arasa kan arasa tɛ a tɛ jaabi fo ka diɲɛ wuli mais cɛw bɛ arasa kɔfɛ olu b'i jaabi yanni dugukolo ka meleke a siga ka nin minɛ fɛn fɛn aw diya a y'a kɛ chantage tɛ diffamation tɛ caricature tɛ a y'a bɛɛ kɛ Thiam tɛ bɔ a nɔ la bilahi pikiri de kɛlen don ne la ne ye nin fɔ aw ye quoi a b'aw donni jigin yan pewu k'a bila walahi a b'a fɔnɔ ni a b'a fɔnɔ a tɛ ala aw sago la jɔn de bɛ yen k'a fɔ c'est à dire que fɛn dɔ de don maliyɛn a b'a faamuya n'a sɔrɔ jamana jɔ don depuis don min na n'aw ko ko wayi ko karisa de y'an na kunu o jɔn ye ko Rasbach a nana ɲɛ yɛlɛ bɛɛ bɛ nin de fɔ a y'i ɲɛ yɛlɛ mun de la faso jɔ bɛ tɛmɛ ka na f'i ye i ka devoir ani i ka droit faso jɔ bɛ tɛmɛ o kan e y'i ka devoir dɔ k'i ka droit dɔ e kun tɛ min dɔn ou bien fɛn bɛ ka fɔ bi Mali kɔnɔ cɛ in fɛ min maa ma nana ye ka se k'a fɔ cɛ tɛ se ka wuli ka bɔ yen i tɛ se ɔ dɔ i profite o de fɛ parce que Rasbach ka vidéo kɔrɔ n balimaw n b'a ɲini aw fɛ a y'a lamɛn dɛ bilahi a y'a lamɛn fɛn fɛn bɛ ka dérouler bi cɛ ɲɛ nin bɛɛ fɔ dans le passé maa dɔw bɛ na n bɛ Rasbach fɛ n b'a dɛmɛ nakun b'olu la Rasbach dɛmɛ tɛ dɛ mais n bɛ profiter cɛ in tɔgɔ n'a ka jama la ka se k'an ka mago ɲɛnabɔ o caman de kɔ bɛ ka da fiɲɛ la bi y compris Malika bilahi y compris Malika munna
Arasa ma deli ka mɔgɔ piéger a ma mɔgɔ bila ka taa mɔgɔ kama. Oh ni nana k'i bɛ Arasa dɛmɛ ne ka baara kɛra o ye an b'i bɔ k'i kɔ da fiɲɛ la. Très clair. An tɛ siran an kumasi tɛ cɛ. Oh maa caman de bɛ yen n y'a fɔ i tɛ se ka sira fila tagama dɛ. Sira fila o ti taama. N'a sɔrɔ e ka hami de ye k'a fɔ k'i bɛ tugu Malika kɔ nin ko in de kan. Eh bɛ o y'i ka droit de ye dɛ. I ka droit don a kɛ. Mais ni cira anw na an b'a yira aw la a ye den qualité fasugu minnu ye. Aw ka baara ye min ye an b'o bɔ k'o da aw ɲɛkɔrɔ maliyɛn den bɛɛ b'a ye sur les réseaux sociaux. Karamɔgɔ minnu bɛ yen que ça soit ils sont bien ou pas bien u ka ɲi u man ɲi a sera mɔgɔ ka bila olu la ka bɔ n'olu lankolon ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna u ka famille u kabila yanni dugukolo ka meleke a maloya tɛ ban nin ye baara ye ko mɔgɔ bɛ nin kɛ k'e b'i yɛrɛ kalama ou bien ne ka objectif tɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ faso jɔ ye a y'a fɔ n ye maliyɛnw c'est à vous de juger. Tout le monde voit la réalité. C'est-à-dire que Malien est de bêtes tiema. Tien sou be bora ka dan benye koro. Mais ali bido bousson. Non, non, non. Ayi, faso diola do slame do. Balma ou. Ne ni kuma de fo. Ah, chame manga fo. Comme roye slame. Chamba fo de. Aho. Chame slame de. C'est-à-dire nyo de fo. Ngibe kalan. Kakla ka tunite yeble. Mabe kalan. Ala kalana. Fo ka sa dana. Kakla ka tunu. Mama ye kalan ke. Dîner kalana dans frako kawarijina odoro beba do lu e mamunwe kalante doni te seli te foite olu kumala kira klela mais o kumala kira soso mogo ni kalana ibe ni histoire do bebse ka témoin o mogo temena mau temena ube u islamé u no fe mais nanfigu do ne ka foko malika te islamé malika yere do fo malika yere do ira ni ko Qur'an 6e siècle do femi ba ko na antake balmao itro aya fonye itro abe nani c'est-à-dire que c'est très simple banente fanente o kata modo photo ta kanolu bla karsa fa fle karsa ba fle amuso fle den fle c'est o manini fe o ay kuma ka min bo da nako kabe faso jona yede o de be contredit ka ira ola ka fa buga ni min fo galon findo islamé teslamé to la ni ya do ko galon be boka ira mo la très simple. Aye Kurane ayo la goshi ko boy ka hiji la goshi ko boy lama na ko ala ere be wa awu ya unyela wa malika ni fo esa ya la ya unyela la hara ko chiendo wa John Tarakana ni be ka fo islamé deune be ka tugu ni man na sugu ko kibo deme ko faso jo non dine keledo depuis kuma jan cham ne be kan kuma fo nyende fo nga awu maw boka uda keneka il fallait pas vraiment me toucher voilà. Aw kumaka koke abe teme rasbachi la aw mane toy o kabe chiema ko rasbachi no foka jenwuli antaw toy tanke aw ma fono wallahi antaw bla maka kuma to bali quoi mo seto la chien de be fowe abe naka bara de ke chien kan na yi mange ante fisiri wale kanta fo waka fo ko ni tasira ko mo be tukunde pour que malika jo se galoni do tiente kramo be ka bolu piéger ka bonu lui ka do kan ka bonu pourquoi pour quelle raison ni ne be jamana joa ni ne bato mali betanye aw te foi kan sur les réseaux sociaux ni mi wuli la kan me faso jola aw don de la ka malika ya onyela abeka mamunu bla ni barala est-ce que aw be ka taw re filmer aw ni chew atika miraw den atika miraka kabla la ma ni be kojugu re ke kojugu ke lai parce que e de be ka ke ni matse ki boala i dogo sa mo la i yere kokoso i ka sumo koso i ka do i be ka minke dondo ni mese ka fo i mode i de i burange i buramso nyana apta o refilme ko di mo be ta chanter no ini ala che de muso che mana ni ye ke muso ba de fleneta le fe ko na be jadjon apta ndege muso la munu ku hakili bina hakili do man tugu be tan mission sugu de ke les mannequins d'après même kata mo bla mo la ko filmer kana no ebe munkenna na sura beka minge na manye bona ika fo dala très simple car ça beka ninge ni te faso joy ou bien ni arnaki mais t'as pas besoin qu'un mousson chou mo là orato au début il est tellement malin au début ay mo menenindi che fra musoka orato chama ine wole bi cham vraiment ye kuma mfo on est d'accord avec toi mais problème est mis en piéger l'endo en sranendo parce que on a fait ceci on a fait cela tout ce que t'entends c'est ça muso fra cheka be piéger le métier bolo mun kelen koso ki mina kana se ka bo toina ki chronible la mina kana bansuna bi woiba
ni ne be ka kan balma muso la aw du nana ka be kan balma muso bo jonya de la c'est à dire que ani mori fe jugu ta la o to nana ke ka muso wɛrɛw de utiliser koko kɛlɛ kɛ o be se ka mɔgɔ be se ka kojugu kɛlɛ ni kojugu ya ay join diɲɛ kɔnɔ k'i be kojugu kɛlɛ ni kojugu ye o tɛ se ka kɛ o c'est quasi impossible bi ne b'a fɔ pian malika ka kɛlɛ c'est arnaque pure simple très clair fo ni maa min y'i ban k'a dɔn bilahi arnaque de don kelen filanan a bɛ silamɛya contre la c'est flagrant bɛɛ ɲɛ b'a la tout le monde vocaliw bɔra vidéo bɔra depuis kuma jan Mamadou Sangare bɛ nin kɛlɛ la an bɛɛ y'a ɲɛ ci k'a kɛ i b'a fɔ non 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 a bɛ min na faso jɔ de don dɔrɔn mun na parce que k'a bɛ ka Arasbachi dɛmɛ ni min wulila ne ye Arasbachi dɛmɛ n'i y'a ye nin ye ne sɔrɔ ni Arasbachi de dɛmɛ oh bon ni yɔrɔ la n'i ko ko wa ko Arasbachi ma mɔgɔ wele non 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 n'i nana k'i bɛ faso jɔ i ye mɔgɔw wele sauf que aw ma faamuya non aw ma faamuya Arasbachi ka kɛlɛ a bɛ tiɲɛ de kan maliyɛn den bɛɛ ɲɛ b'a la ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko Arasbachi tɛ réseaux sociaux kan dɛ anw de bɛ k'o tɔnɔ réseaux sociaux tɔnɔ bɔ ni Arasbachi ka kumakanw ye sinon radio 33 la preuve su in na y'aw sigi a k'a lamɛn 33 radios synchronisées o de bɛ ka émission diviser le lendemain a bɛ rediviser maliyɛn den bɛɛ b'a mɛn y compris président de la république billahi o dogolen tɛ mɔgɔ la malika bɛ min jɔnni y'a ɲɛ la k'i b'a fɔ nin ye malika ye a y'a ye manifestation jumɛn na a y'a ye c'est à dire que dialogue national kɛnɛ kan ko malika famille mɔgɔ welela ye walima malika welela ka na ɲininka faso kunkanko la wa c'est un simple vidéoman c'est ce qu'on a dit qu'est-ce qu'il fait d'autre ka bɔ kana kumaw fɔ o vidéo yɛrɛ bɛ labɛn de kalo joli tile joli k'o labɛn k'o bila YouTube ka wari bɛ minɛ balimaw n'i bɛ faso jɔ i b'i yɛrɛ yira mɔgɔw la de i t'i dogo ka bɔ ko mɔgɔw k'e kuma o ka bɔ i bɛ mɔgɔw de utiliser k'e mago bɛ min na o ka se ka sɔrɔ pourquoi n'i ko ne ma ko ne ye manokɛn ye ko ne ka taa ko dɔ mission dɔ kɛ min ɲininka mission bɛ taa kɛ kun jumɛn kelen kɔsɔn fɔlɔ musomanin minnu n'u bɛ ka bila la u bɛ ka bila la mun de kɔsɔn olu sira tɛ foyi ye étoile kɔ étoile kelen étoile fila wa y'an mago bɛ manokɛn fila de la Faransi olu ka se ka nin mission ɲɛnabɔ n'i y'a ɲɛnabɔ étoile fila ni kelen bɛ d'i ma ni ne ye faso jɔ ye n balimaw ni ne ye faso jɔ ye o bɛ bɔ a la karamɔgɔ tɛ to karamɔgɔ bɛɛ bɛ ka nɛni k'u buruja ko ka musow su olu la dɔw de kɛmɛ k'u fasa fili nin kan ne bɛ min fɔ nin yɔrɔ la yan balimaw aw fɛn fɛn ye ne wele n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ n tɛ bɔ ni mɔgɔ ka vocal ye ne tɛ mɔgɔ ka vocal jouer aw tigiw yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn fɛnɛ a ye min fɔ aw b'a dɔn k'aw bɛ piège kɔnɔ vraiment t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na ne bɛ kuma kelen dɔrɔn de fɔ aw ye a ye bɔ c'est-à-dire diɲɛ ko o ko f'i k'i yɛrɛ libérer jɔn o jɔn n'i ma sɔn k'a fɔ k'e yɛrɛ ye jɔn ye k'i bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la maa si tɛ k'i dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ i b'i si kɛ jɔnya la i tɛ se ka bɔ nin chantage tɛ foyi ye ka mɔgɔ piéger ka mɔgɔ menacer n'i bɔra an b'i julankolon bila n'i y'a kɛ tan k'i da la makun bɔ piyan cogo cogo diya i k'a kɛ a ye bɔ a la nin yɔrɔ la yan nɔ n bɛ maa dɔw fo minnu ye hakili sɔrɔ aw yɛrɛ b'u dɔn sur les réseaux sociaux hali n'u tɛ vidéo kɛ n'olu bɔra n'o ye Fantaba Adam Diallo ani OMS ana muso vraiment ne b'aw fo k'aw encourager parce que c'est pas évident il faut avoir vraiment il faut courage de ka sɔrɔ mɔgɔw la ka se ka bɔ nin jɔnya kɔnɔ jɔnya de don pure et simple très clair ka i nɛgɛ k'i bila fɛn dɔ la k'i sɔrɔ ka se k'i garder n'u ko min e bɛ sɔn o ma o ye jɔnya de ye n'ale ko min o de bɛ kɛ jɔnya tɛ mun de don malika makolo la bilahi a tɛ foyi faga pas faga nin tɛ faso jɔ ye i bɛ nin sira bila de n'i bɛ fɛ maaw k'i su k'i soutenir i bɛ na ka na mauvaise gouvernance de kɛlɛ n'i ye république jɔ ni aw ma bɛ ka ko kɛ bi Mali sariya mana jɔ de ka ca maliyɛn ka kuma ka ca ni baara ye a ye bɔ nin tɛ faso jɔ ye jamana jɔ tɛ a y'a dabila malika fo k'i sa i ta se fila fɛn fɛn i diya a kɛ foyi t'e bolo i tɛ se pas paga la rien que dalle wa i ye vidéoman de ye wa hali vidéoman sɛbɛ tɛ parce que tu es caché i dɔnnen tɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ k'e tun bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan an bɛ don min na bi an tɛ se an filɛ min na bi an kun tɛ k'a kɔnɔ galon de b'i bolo galon i b'a bila dɔwɛrɛ tɛ ka musomaninw utiliser an b'o de fɔ aw ye wa i tɛ silamɛ ye caman y'a fɔ silamɛ t'i ye bi silamɛ t'i ye sini i bɛ ka silamɛya de kɛlɛ ça ne marche pas très clair balimaw vidéo jan tɛ n bɛna ne balimakɛ n'o ye ne dɔgɔnin ye n'o ye Jo Bala ye
Jo Bala nin ta siɲɛ fɔlɔ ye, filanan tɛ, sabanan tɛ, wa nin y'a ka baara de ye. Waati o waati ni ko bɛ yen CDR kɔnɔ Jo Bala bɛ bɔ. A bi profiter a bɛ dɔ fɔ CDR ma, a bɔr'o la sisan a bɛ Arasbachi tan. Kelen fila saba a tɛ ban. Depuis au début ni maaw b'a fɔ aw kana répondre, maintenant c'est flagrant, bɛɛ b'a ye. Nin yɔrɔ la yan nɔ ni n kumana Jo Bala kan i bɛ maa dɔw mankan mɛn. Nin yɔrɔ la n dɔgɔkɛ n b'a interpeller parce que n y'a ka vidéo yɔrɔnin dɔ lamɛn n yɛlɛla de n'o ye Malika fitinin ye. Tout simplement i ye ne tɔgɔ fɔ o tɛ problème ye. Moi c'est pas ça qui m'intéresse parce que ne y'o de fɔ ka vidéo kɛ ne kan n'i y'a dabila Ala kana hɛrɛ k'i ye. K'a i y'a dabila i bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala kana nɔgɔya i ye. T'a fɛ ne ma sɛgɛn kana bila dɛ. N'a ye can bɔ a nɔ la hali 0,1 o kɔrɔ ye k'e gagnera. Malika fitinin ko Jo Bala k'a b'a soutenir. Ko Jo Bala ye kuma min fɔ ko jɔn b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Balimaw a tulo bɛ nin na n bɛna min fɔ a b'a lamɛn. Ko Jo Bala ye min fɔ ko jɔn b'a fɔ ko tiɲɛ de tɛ. Ko Jo Bala ye mun kɛ ko bi de kan bɛ fɔ bɔ ka Jo Bala ye min kɛ ni Dani de pari y'a kɛ an bɛ bɔ an b'a gosi. Ni Habib Thiam y'a kɛ u bɛ bɔ u bɛ ne gosi. Ni Jɛnɛ Sogodogo y'a kɛ u bɛ bɔ u b'a gosi. Siga kana mɔgɔ minɛ. Aw ye tɔn jumɛn ye dugukolo kan ko mamuru dɔ bɛ bɔ ka n'i sigi o tɔn ɲɛmɔgɔ k'e b'o buruja ou bien k'e bɛ tiɲɛ fɔ sur les réseaux sociaux. A ye jɔn ye k'a fɔ i ɲɛ b'a mɔgɔw la le Habib Dolo ka min fɔ ko tiɲɛ de ka fɔ. Oh, ne b'a fɔ ale ye Sumala ye faute joli kɛ depuis a ka carrière politique daminɛna ka na bila bi la n'olu bɛ IRD kɔnɔ n'olu sera ka bɔ ka n'u sigi réseaux sociaux kan a ye Habib Dolo ka vidéo jumɛn kelen ye k'a bɔra ka n'i sigi ka Sumala Sise buruja. Et dun bɛ k'o défend ali galon kan pas plus tard que dimanche dialogue national bɛ fermé a ma ye chef de file d'opposition Sumala Sise ma sɔn ka taa dialogue la et Habib sera ka na bɔ ka mun de fɔ mɔgɔw ye. Ate o de dabara bɛ k'i jɔ ko Jo Bala bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don parce que toi tu combats Arasbachi kelen filanan e Malika fitinin depuis ye vidéo kɛ daminɛ fo bi e de la ka bɔ ka n'i sigi ka Malika buruja ko Malika ye min fɔ tiɲɛ tɛ k'i ma sɔnna e de la ka kɛ wa a ye escroquerie ni nanfigiya dabila k'a bɛ Jo Bala défend pourquoi parce que bi aw n'o ye allié ye quoi pourquoi u bɛ ka CDR kɛlɛ u bɛ ka Malika défend be CDR kono k'a tɛ taa ka bɔ yen ko fɔ a b'i jɔ ko Arasbachi k'a ka carte yira aw ni Ala cɛ a y'a jɔn ye hali Faransi parti politique yan a ye jɔn ye ka bɔ i bɛ c'est à dire que e ye mamuru ye ka n'i sigi i ka ɲɛmɔgɔ k'i b'o buruja ou bien k'o dɔgɔya a ye jɔn ye k'e b'i comparer o la e Jo Bala bɛ ka profiter Arasa tɔgɔ la ka hadamadenw gosi k'u warinakɛ cɛ anw y'an makun nin kan ne Jo Bala an tɛ bɔ n'i ka vie privée ye ne bɛ dɔn e b'a dɔn ko Thiam b'i dɔn bangoni na bilahi i b'a dɔn e b'a dɔn e Jo Bala i b'a dɔn i ye maa o maa tɔgɔ fɔ a cɛ kelen tɛ n'i ko Habib k'a tɛ ne dɔn a tɛ yen i ni maa ma yalala a fɔ ko Habib a cɛ kelen tɛ min tɛ ne dɔn e Jo Bala depuis n b'i dɔn don min na i ka baara ye min ye n bɛ se k'a détailler mais ne tɛ bɔ ni mɔgɔ ye dɛ non quand tɛ choc la ni éduquera ou bien i ka kojugu kɛlen kɔfɛ i y'o dabila ka segin ko Habib Thiam mɔgɔ foyi t'a la non sinon n b'i dɔn bilahi n b'i dɔn e ma se ka ne dɔn min na puisque e ta fan ni ne ta fan c'était diamétralement opposé i ni mɔgɔ dɔ bɛ wolo quartier kelen kɔnɔ ka mɔ quartier kelen kɔnɔ a ta fan tɛ kelen aw tɛ ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli munna parce que e ye sira dɔ de ta sira min man di ne ni ye ne ma hakilina c'est à dire que ne ma lamɔ pour que ne ka se k'o sira ta e y'o kɛ i denmisɛnnin ma n'i ye fo kana i ye vidéo caman kɛ e Jo Bala yan i ye kuma caman fɔ Arasa ma i kanto ko ni kumana ko CDR mɔgɔw bɛ bɔ ka fanɛ ni banɛni kɛ mais Jo Bala tɛ hɔrɔn de ye sinon e kun kan ka bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ fanɛ ni banɛnikɛla ye munna n b'a prévu d'aw ma e Jo Bala de bɔra yan bɛɛ kun b'i ka vidéo lajɛ bɛɛ b'i ka vidéo partager o y'a sɔrɔ hali ni liti ma daminɛ i kun bɛ bɔ babaniw jelikow ni fɛnw i bɛna histoire fɔ fɛn bɛɛ kɛr'i ɲɛna e bɛ fɛn bɛɛ dɔn e ye Mali historien premier de ye i bɛ bɔ i bɛna kumaw fɔ ne b'i ye n tɛ kuma a tɛ ne ɲɛ sira la n tɛna bɔ ko n bɛna vidéo kɛ k'i kɔn ça m'intéressait pas i faut ka n'i don CDR kɔnɔ o don na i ka vidéo la i ye mun de fɔ ko wa ko CDR mɔgɔw ko n'i kumana k'u bɛ bɔ k'u bɛ fani banni Jo Bala e de fɔlɔ bɔra yan k'i sigi écran na bɛɛ ɲɛna ka fanɛni banɛni kɛ
Johnny wole kika dabla rasba kika nenin dabla nenin man ibora ye yafa de la vidéo be dien fambe fait e bora o vidéo kelen kofe ka yafa deli mo fe oh o ya fe e kan nenin dabla o ta fo mo re ka dabla rasba che jombla nenina ça dit que horo ya yere nay aramadem bo chien do be songa fo ima bo ka fo ko seder mo te fanen banenge mo te se jekulu mana chaya jama mana chaya itise ka ben maîtriser adra ou fayon ma do be kodo ke abe takabi ekan ka soro ima mi ma bo ima ma blala ma chama me wenne ninge soit disant ko be rasbachi défend mais rasbachi mami wulila mali kono bamako ka baneni ni faneni kele foka kramo interpeller la rasbach outna fanen ni banen défendre non ni yake yaki yere tokodla nale ko kika dabla ni ma dabla pseka munefie dom na rasbach ba fo ke kana ninge ne kungo kiba ke alisini abe mune kila abe mu fieble ma ya donc afo kibe seder kono be gani minge c'est pas bon à y interpeller ni ya dabla ibora ye ya oron ka boki siki ka fo non tiere la fanen ban jena ya o fe e bo donner bodon mais jobala e ka système donné nous on be doye d'une qualité soumie e barasa to de utiliser ka se ka bo kibe mo gushi billahi ka baraudi ore la ibini sigi amatan bafo anana Sénégal anana ngasu me korasa tare ka su me chamma dili ka fo video kono korasa taranga su ube ka taranga musoroba fo ube ka tanga musoroba fo e yo fo donc e nyina no dongo domna bena ni ko kiye sa fa nyina no dongo il s'est déplacé de venir chez toi ngelo fo ka video kono ibi yere mene ebi yere mene ko tara abidja ko ya fo ko c'est-à-dire ko te bakoui mais c'est une réalité ni mami donga de ke akado eyi ka foko boko rasbachi kata e fani badefu koko mana kata ko aso akata e kele ne rasbachi no fea e yal mai kele ne rasbachi ko katefu pourquoi pour quelle raison donc ni cham fele ni ko asura bena o ni ko nasra fele sura bena ou be aso bagayuko très clair ça dit qu'abe do jekulu kono jekulu tafa mi ata nyini ngado ni wuli vidéo ke on s'en fout de ça ibe bara minade abaka nobo ateka nobo amago bodla ibina kuma mfose na fabala na fatala moi je pense qu'en bidono de sinon ne nani joké de CDR créé qu'est-ce qu'on a rien à foutre de toi ame mu le fier ibe do jekulu la jekulu akilina de kosoka do ko faso jodo comme yere ko te ka time maliko di ni time maliko ya do ko raswa je maliko di la mais à demetro abana tu demandes rien de plus ebe mu ne en revanche yere yira wasoba dabarabaya ina fere be se kumala ni beye wal kele na soro la kafoko ai au nana soro ceder kono abana ça dit que barabana ni nana mo soro ceder kono rotiki ba bulu da sin flaka waya au nana soro ceder kono am baraka che au reka doke no de do ina kum na mo go to law conviction ka kiara madina ka doka donc pour ka finira jobala chete kibe jekulu kono be bo jekulu nyemgo suni klebe ko de bruja kebe ni skiki jo ka fo mo nyana ko wa kebe ka chenfo ebe chenfo join mais arasa mabo ka fe ki fanen baneninge ki ka dabla sur les réseaux sociaux ayi woledi eche ara madinga ke horon ki yere don mana klam mo la dro barabana et tuku malika la ka malika family défend jobala ça c'est très connu olu be ka femi ko be ka kele soit disant me kramo jugu ni mori ora to nyafo kramo re to be fo suma to ke fo e jobala yere ke suma ite pas para don ke dal e de ya yire ki be dengo fra dengo masade abea ki be mo photo ta dore bu fra nyama soro mali gerbana ne kuma sola e be se muna bebe Sénégal don ne Sénégal ke e jobala nye Sénégal bene ni tara ki yere ke ali mourier jinro tadro ka fere Sénégal o basa billahi e bo jobala bo don e bo don oh nayi kolokolo arasa la moko ko imajoué o rebe taka moko wole kale de barasa ka bara jobala ka bara fle ne de be ara bara ke arasa donc ka moko soro ku gushi ne bi se fena be rom na ibe ya Johnny balika do malikono yerete wa chambeta malla chambura malla hali sini na njame bieta shuina ka chu malla sini muna parce que au dona kelela ta do kelemi ka bokana mo fanu baneni ka mo ka vita kana yereke réseaux sociaux ka oh ni sira dara onye mali la eno ka utise ka tawara sa di noya arasa mabo français amame amabo italie ka dunga bo
ngale be dénonciation de la tien sira kan don ya balika kana do Mali kono mais muya to e bala kete ka se ka ta Mali kono iti yere nyininga don e blaula don yi blala ça dit katoka na kabe mwo hakili suye nyore fawe mamru seder ani sympathisant faka don mamunu escoro notoire munumbe namfigi munume na video ke jobala e tien de fo jobala be tien be fo jon etan ne nde fo kaboka ni isiki video nyefe kebe tien fo arasai billahi itika tien fo ai fendo libi kono feka kan na to ya mena jobala ni abib cham tien balmaou mena fo nyana c'est-à-dire aramadi ni te mɔgɔ fɛ o i ka droit de ma se k'o kɛ ne ma masi obligé i ka kɛ ne fɛ wa n tɛ mɔgɔ yɛrɛ kɛlɛ ko parce que k'i tɛ ne fɛ non jamais depuis n ye vidéo kɛ daminɛ diɲɛ kɔnɔ ma deli ka jo bala tɔgɔ prononcer a ma deli ka kɛ et pourtant i bɛ il y a très longtemps ne ma deli ka bɔ ka foyi f'i ye min nɛni min suruntu min hali i ka kuma contredit mais pour ka ne kɛlɛ il faut vraiment trouver quelque chose ka bɔ kana k'i bɛ ne kɛlɛ c'est ce que t'as fait ne taara Mali la salon ne taara Mali la salon nye vidéo dɔ de kɛ vidéo in y'a kɛ ne lasi samsama bali an de kun bɛ yen nɔ sigilen ne vidéo direct dɔ kɛ ne ka o vidéo kɔnɔna la n kun bɛ ka kuma ɲamana déplacé minnu nana ɲamana n kun bɛ ka kuma o kan ani arasa ka connexion ko ne ye n kanto vidéo in kɔnɔ n'a taara n ka page kan a bɛ yen vidéo kɔnɔna la n y'a yira n ko n ko en réalité jija quoi kana sɔn ka sa n'i ma livre bɔ c'est-à-dire Mali b'a dɔn Mali jɔkan de bi da livre bɔ a b'anw nafa a bɛ mɔgɔw nafa minnu bɛ n'an kɔfɛ balima a ye kuma lamɛn dɛ a ma grande surprise Jo Bala ye ne ye plateau kan kelen fila ne kelen tɛ taa plateau kan an bɛɛ bɛ kɛ yen maa o maa n'i taara kije la i bɛ na radio la i b'i sigi ni arasa ye kuma d'i ma i bɛ kuma n'a ma kuma d'i ma yɛrɛ fɛnɛ a banna an bɛɛ bɛ ten mɔgɔ wɛrɛw taara ne ɲɛ yanni Habib Thiam bɛ se olu taara plateau kan o kumana Habib Thiam nana a taara plateau kan a kumana wa ni mɔgɔ wɛrɛ taara fɛnɛ sini o bɛ kuma ye à 100 salon ne ni Djiga de ɲɔgɔn sɔrɔ vacances la ye on était tous ensemble là-bas là Jo Bala y'o vidéo de mɛ ko ne ko ka fan bɛɛ kɛ sɔni Macron ye diɲɛ kuma tɛ yen ne donna yan le 2 février à Paris n bɛ n ka so dalen bɛ salon kɔnɔ u ye vidéo dɔ ci ne ma n y'a lajɛ dɔrɔn ko wa ko Jo Bala vidéo k'i kan n b'i deli Ala kama i kana répond n ko mais n ko ne yɛrɛ ma vidéo lajɛ je sais même pas ce qui se passe n ko Jo Bala jɔn ko Jo Bala min bɛ Sénégal ko ne ka ko wa n ko mais n ko c'est bon ne ma kuma n ye vidéo lajɛ n y'a ye diɲɛ nɛni hali n'a taara sini YouTube kan a bɛ yen a bɛ taa dɔrɔn a b'a sɛbɛn Jo Bala vs Habib Thiam a b'a ye Jo Bala ye diɲɛ nɛni tɛ yen c'est-à-dire que kuma jugu tɛ yen a ma min fɔ ne ma n ye mun de k'a la rien o tɛ ne bɔ nɔ la c'est-à-dire o tɛ ne tɔɔrɔ fɛnɛ mun na parce que n bɛ ka fɔ aw ye de kun jumɛn na a tɛ se ka vidéo kɛ n'a ma ne tɔgɔ ta ka dɔ fɔ ne ma ouais ne tɛ malien ye i bɔra yɔrɔ min na ka na an b'i dɔn ne b'i dɔn i y'a dɔn ta i ye kɔnɔ da kari c'est-à-dire que naga kan dama dama ko ne ko wa ko munna somaw b'u da jɔ faso ko la ne de ta ye Mali ye o vidéo i kun bɛ na n'o ye k'o jouer de bɛɛ k'a mɛn a bɛ k'a fɔ ko somaw man ka kuma Mali ko la o ye preuve de ye o très clair mais ka bɔ ka n'i sigi dabara la ka nkalon na mɔgɔw la c'est très facile ne kɛlɛkun filɛ Jo Bala bolo ko wa ko arasa bɛ ka diya ne la arasa ye mun diya ne la c'est-à-dire i adamaden quoi kana kɛ ɲɛngo ye jusqu'à ce k'a bɛ bɔ kɛnɛma a bɛ mun de ɲɛ ye a bɛ mun e bɛ Sénégal an bɛ ɲɔgɔn ye sira la e ni ne bɛ ɲɔgɔn ye sira ni arasa taara Sénégali e mana taa fɛn fɛn kɛ avec arasa mais c'est ton problème arasa taara Gabon mɔgɔw de bɛ minnu b'a kunbɛn n'a nana France yan mɔgɔw de bɛ yan minnu b'a kunbɛn dugu o dugu ni arasa taara mɔgɔw de bɛ minnu b'a kunbɛn mais e b'i to Sénégal de k'e bɛ dɔ fɔ ne ma k'e bɛ ne gosi pour quelle raison an ma deli ka sigi ka kɛ ɲɛ ka kɛ naani ye depuis ni liti daminɛna depuis denmisɛnnin ma bɔra la e ni ne ɲɛ ma kɛ naani ye e bɛ mun de fɔ ne ma tu dis n'importe quoi ka nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la parce que Habib Thiam ye nin ko ninnu natɔ ye a mɛnna très longtemps mɔgɔw bɛ yen minnu b'a seereya dɛ n ye nin fɔ bɛɛ ye tout le monde je l'ai dit n ko Mali ka famille ni CDR tɛ kelen depuis ko Habib nana k'a bɛna farali kɛ billahi ni ne fɔra ne b'a dɔn c'est-à-dire que u ka naganagakanw arasa burujalikanw ni kikarakiri ni complot bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o kuma tɛ fɔ dɛ ko Thiam de bɛ ka na CDR ci pourquoi Thiam nana CDR ci o kuma CDR kun tɛ yen yan walima conviction min kun b'aw la tiɲɛ tɛ wa ne y'a ci ni mun ye
dokabono vocal clé ko cham yengole ko seder toy so e garasba ci toy dokabono vocal clé au contraire cham nana libe ka au nettoyer nan figi munumbe dugule ne nya bedete il n'était kuma ko flanyo de fonga vidéo kono ko dona be sa calandronte adama den don din qualité munu do iba don quoi il ne be baro ka arasa ko ka ne bi détecter wallahi atseka wuli parce que ni be mo ko be tu akodi ni ta ko be bois ko point final mais ka tu mo ko don ja ibe galon tike nyo de fie ni be Sénégalais occupé Sénégal CDR là amé manifestation na ali manifestation ngira Sénégal amiye foi là igija Sénégal CDR là et ce qui to Sénégal kebe Francis CDR kungango kuma fo femi be ka passer à eta don o igo ko ni carte baras ba ci bulu kaka bonayi kuna sira ka carte ira ko ka date vérifier pour ton information arasa ka bolia carte CDR carte koni mo fie bi asana to ebse go seria c'est-à-dire ramade ni te fem do kana boka galondige mo yi ibe fem fela réseau ka be galondige eti siki ka 2 heures ke kuma la kite galondige jobala ebe fem be don iye fem be damne benye fem ne ba bulu afo héritage tien ma to be min fo tate tien iye min ke ga nyana maya kono ne mogoto la mais be ga min bi da bi ne bi jije o de ma donc jobala ke kun fle ka bi cham kela tout prix anaona abibcham ya donta ya bota bene don fe edi klaki siki kitene kone nanadi ne bora fe daja ya befo mais pourquoi pour quelle raison itika seka bono prévu cham ya fota boni vocal do ou vidéo do cham kuma kan fla be ganin fo très simple mais c'est facile gagner donc anti jenayi que ça soit sympathisant ou mal CDR mamroué qui veut beaucoup ni sur les réseaux sociaux quand que be tien foras bati e be ko burjabe ka doya na isra jenge e ba no fe munila na isra bla yireta avec ami fo binati arranger boako rasa ni be fo nyana ta vidéo ko la me ben na kun te kelede rasa ko la ben na kun te kelede malmaw donc ta place nyini ni donc ta to nyini do be no buka business de traiter rasa ko kan ni befora akacha sansaba bi en fla kenekan parce que mado be udo na conviction te to nyini ndu jobola wo mo doyi ale de be tienfo itikela te Facebook kan billahi ibe fefe ebe sika diebedo ebe sika malien bedo ka malien beka histoire don e jon itro otikite nafiki de ka do beka ka beka vi nyini kan iskebe mo don talimba dani bamananga fola. Ça t'amène quoi? A foriebe djakolo mi no fait au cas idéologie, il a développé kanana sujet kafo. Et desero bella. Ni mati rebla djelou la ibe kolu bruja jinako more. Ça dit que ni chrétien oula alléluia. C'est la même mana ouli Allah akbar. Josona mana ouli gontro ni sané. Et d'une qualité zoudme. Ebe bomi. Ate balna parce que ka parcours depuis démissellement be bide kofo quoi. Ara made ni ma se ka fallait sans binani ko fait te fallait blé. Et c'est qu'à fallait. Ibi nebe mo doya, ibi mo buruja, ibi galon fin takada mo la. Kangan siki la me, si un kelente flatte sabata te dabla ere, ko mate bo ke répond. Non, join. Ebe bomi. Munge seder kono e Sénégal, i gene redu, ki be porte-parole yewo yebo kumadla. Porte-parole, join porte-parole. Jombe jobala ta keke porte-parole. Re kumachugu. Quand on a beaucoup faux, fafo a rasa ate jabi chamla ate me mune jarane la ebe kelemina ni yere bulube kelemina de seder kono chambo nyoni la même pourquoi munte jane la mune jarane la warde dinane mawa mbla la sanga so de kono wa mu quoi iba fanyana do ibiga kalu kan ni kam mana kan iba kunte me ka bonga wa eskuru munu me ka boka video ke malika fitini c'est-à-dire mais son daninga kuma mao e chile no ki bla vidéo ke la mais ni be bo tienfo fe no be ati nyesra la bete mo lu krefedi et c'est ka bo ke be jobala souteni ko jobala be ka tienfo ay min fo rasama et de la ka nyon fo malika mawa malika bora o do angoro kara satan je kuma te ama min fo rasama ka klaki jo ko way kuna le bora na rasai ko hali o jolent se ka émission ke ka bebi ko ali falu to la me ni fora ni me ese bora kafo malika ni min fo amanga ni fo
mais jo bala de be bo kan isiki ka be do fora sama e bo prouver il be claquer bo soutenir au camp et te nanfigi e joy les Habib Dolo les alliés Mamounou Bora Ivan Fle ma reta le jateble ne mo wati ko de do cho chei bora rasa ma tay dabaraba masa tay sigi ki maku liti wora min ni be fe ka ko mene mais ni bora kibara sa buruja me kalo kele kalo fla de di ma mene réseau kan ma reta do ke join bli e jobala bodi don togonyini ni j'aime ni partager kama isigile me ntebo seder kono nga carte flenie carte bibulo ani be seder kono keleya parole bi jija ni porte parole ni be bo ula igana mais ni genadu o de kera Ivan na kate bo seder kono abe choko dibi on tara Espagne kataka meeting na no il était où na be seder kono akumemi ni ko WhatsApp groupe de sederi ibigi yere nege groupe do créé na jega da to da la ko seder dom na seder mo conviction me munu no be boy ka WhatsApp groupe kono ki kelento e ani mamunu me ki sui no lu ba ka vike e to di anta do be mina ibi se ka seder to da yere la de mais il reconnaît l'inte ini Bamako te barake wa o nyugon kile o de kera basla o nyugon kile de kera Ivan na wa o nyugon kile ne be ke jo balala ebe munu kuna Sénégal ni mo be c'est-à-dire kunango kumala ke ebi yere bo ke porte problème ska muneke toi tu es la honte jobala yi chogoro bay mana wuli ke ni arasa général e lahi bangoni basali ni biga kalo kan ni ga naga kana iba da yere ma ante mashi toy ki be bo kan iski wa escoro munu me bo kana video ka ben nan figi nyo defo nan figi ya na chura mo golula vraiment il be ko beke ni nanfigi adi kabe jobala soutenir sur quoi à base de quoi kune quoi ko bora ko do fora sama ore kada uya do fo malikama osmala sisema eskuru munu me réseau kan kubenu joko jobala tay tien a jo bora ko nyemo kan oski ko buruja abe fanga so ore ma so nan kumulo te nyogon fe obe sabali wante mato ine donc Malika viro imta janya Malika igasira turakurabo ibe minka ni ma bla billahi itita orochi escroquerie pure et simple kamo arnaqué proxénète billaha be nyon so la wa be prévu bora tamga kuma tere ne ma dailaw ne ya donga fo kete dîner fait depuis fort longtemps mo u clochide kamo be an u besika seria itese gana kijo en tant que musulman ka silamaya la goshi ka lahara ko galontiya o koro ya la kira e o de galontiya kisi ne mabai très clair parce que on a ni kuma kam yoko ko te tien e to ka kana foko kafri tanye be video man do la serer la on do ikana foko kafri do kuma kam min bora da be mo kafriya waslame sharia la ni islamé ni en kuma na sugu fo billahu bi faqadi anyi ngalike hiji te tien ama ala ya nyela ngoni fora depuis ala kirama wa ala ira wulula ko sino teson o fora parce que ko lu te dala on non kuma kelen fo ka kana traiter ko kafri itro mo te traiter kafri ala de mo traiter ko kafri ko kanga no fo ala de mo traiter ko munafaki ko kanga na fo mo munafaki ko parce que ko be sili mbalmao lahara jokene ate kafri de abe islamé munye nyumanke olo baba ko baskil iga nyuma be peser ani ga juguma o ko islamé obeke audi kika nyuma ni ga juguma ka peser ni e kafri e nyingali timade e te nyingali kiama jodo e dreti de janaba kono ne do fo kafri ta oro jume o sabane me qur'ane fambe fe mama e qur'ane kala bebo don o mume mo ke kafri ni te seli to kafri al ni be seli ni islamé galontiya to kafri islamé o jamfa to munafaki ne do sebe kabe muso bla mo la kramo la kabolu piéger a desera may watrala akla ka foko munebe o tegate diale musoma may watra ba ka wajuru deke na majayi atoy kabe boko buruja matin midi et soir ni ko kibe kuma kan ni chien foko kramo
de be ku shu o be ku dogo kramo ko fe ne ni fawe amena malika ne na to amena depuis domna arasaka grand dossier la na kuma dine ni fasoka cham sigile nyebe reaction bela abe tout de pas wati nyebe détecter ka beta fani na fando billahi anga choroba be amerique ame folie dama no e farkuwe o invitera grand dossier la dine ni fasoka akumana dine kan awe jamana jumane dugukolo ka kafko dine te silamaya doron ye chrétien ya dine yi ta amerique ko chrétien ya te tien ko te faso jo ou be ko manga ke olu dalen no wala la olu américain no be barake wu faso jo amerique te jamana jumane bi dien kono chrétien be wani chrétien ma voté ka ke président américain ma no ibolo de très clair wa yan politicien islamé ou ka voyo élection na France ya Sarko ya ke Hollande ya ke Macron ya ke wali sinini président wore na islamé ou ka voyo ya beta nini ade bana joko islamé ya te fin ko te tien kan nga so kuma ma an balma muso na ndew na nyesu be takolu utiliser ka se ke mago glauti do nyeti la ne ka gide mo ente mo miya ka boka ni jo ka kuma kan fone ko ne ka tuweko nabaga video ke au be kono le no bama ko kana tade malika family mo billahi wa swala baya ya idara lasana bolobo lalabi umar fariku mena kuma fo nyana ibrahim dango iklubena ya nin chemana tu malila ya minede malika ka missionnaire vrai de ali héberger allez le ta caméra installée hôtel ou la ni mo jabalala ka mo piéger ibrahim dango ni tuna malla yi dube abeta kasola ibeta kasobo mala des escrocs notoires réunis ko wa ko faso jo les arnaqueurs proxénètes nya fo bien halisini mesegaka akana dane ko aujaya ke caricature te trotien te fin dabara jaya fo ate chambwa ka siraka wallahi fuka dienwuli pas tu rien billah conviction abe ambe shina ambe wuli nai sika fo itala sika kana mo remene ni yoro la ambe bo video la mbalma muso do be mena kangara dali Adja Dramé Paris 20e ni yoro la ambifu me kangar min daye sabali Adja Dramé nega view tale ka yereke réseaux sociaux ka ube kibe yala kane sokobe kibe ne fo mowi abe chemi ba dabuluka Adja bene don ne be do iba don cho ni e chemi ma teseka ni najo billahi ba do ne bi don mate kata se malika family ma ne bodon mais ko trotien imena ibe kana critiquer imena ibe ka kuma chama fo ni éviter tuko bela ngone te bo ka video ke muso kan ki droya amandinye bene don ne be don adabla me kangar de daye ni mo yi bonya atiki toyi hal ni nete akilna kele ni mo yi bonya atiki bonya ko aramadia be minte liti nete boki neninti bruja me ibe ka minka adabla iye minke kanake abla kanake niga vocal me iko kinebe kelela me itise ka bo ka fo ko ni chambe kelela mune kelen koso eni cham kelela mi cham ga vocal me soro ni chambe ka do fema ko nyame sabali bete kele kwa ma do be olubi bonya temolu krefe ne mi baliga jen fen foila ko ne ko ke dona malika famille ko ma jane ne dende ube muso de ye walma ne balma muso de ye ne be baliga do malika famille kono na ija shi na ija sai ka tuli moi j'ai rien à cirer na mama ja tukuko o yika choix de mene akilnata ne bo de développer ne akilnata ne be boko de fo mais ka sabali c'est-à-dire kanan kele quoi kanan kele adabla parce que nte fait ki kele dunuma fle dunuma naka dunuma bene do ne bado billah aben do bado abene do bado dépend d'enseignement
mais ne be dunumba bo domina ka video ke dunumba kan dunumba dogolen kuno uruki asiribe de kofe domina nya do kale do ani biche mabo ka video ka kan wa nye vocal min blaka inbox la ya mefne dugu kane kele I dugu kane buruja ka jian ko mais ngono ne bi kele domina nin kunya do ke do nte magaila ne bi don trop et on a fait des choses ensemble tu le sais iba do franci kuno enfene amadugo donc ibe sabali aja drame ni un avertissement ka dima même min ni fedron I sabali ibe ko muna dabla moi adabla eka o kokeli atene balika malika jukusi fo wo kono bilaji kono wo kono abe body malika te fo yene bulu un simple vidéo man aveuglement avec atu mo ko ata rodon abe tami aye mo qualité sugu menwe ni faso jode ko kamulo dine sugu doye ko malika le lengs migali jugoro de miga urubien chi okoro abe mamunu bagabaga ne do doye de pas donya fo ya mali frapu ka dreti la ngoni nkete islamé ibi ka mi fo islamé la gauchili do ko e qur'an 6e siècle livre de ameko takamena faso jono I a kuma fo ka cha sandule bi nya fo video kono direct on te kuma ya do neni momo de Canada akili bala en de dona mali frapu ka dreti kono ka kuma en contredit on est tesson a video bene donc malika keleli ne bulu na suraka stratégie ni ni ko abe montage ou ke galon film ni fontige mbalmo ala kana wole ka fo cham ni ngani ça dit soutien cham a dabla ere c'est pas la peine cham te bois chogolaw sini me bo vidéo maski malika mba gushi fazeme na ni fie malika ngo cham bi détruit bila nya fie me boni ye miko soro kana ni ye ikote kibe mo ka robine chokono nebe kono ka yala de itado mais mbalma ateme cliff na mena NDC awma mena ni dondon ali bi mago be mina mbasro ne odi fawi abe fin la moi j'essaie nous le font mo te ka fo ki nyon te dien kono kuma ta law bagabagali ka mo bugo jala ça marche pas système mais islam de mao maniko ki piéger lendo malika no fa bois no fa se ka fo ke bilai hala bala ka foko ka ba chante na ubora ba photo na ujulangulu photo bla begalo atseka bla na eche na ede akabla na ede akado ujulangulu photo bla ibebo ki dafien la hala teme ebu don na mami mi no fe no lu dalen du la chambu tiga ila billahi idugolente o nesigile nyebe ela balma ça va arriver petit à petit akana ali enquêter malika ko bana mena way djube do kasola malay papa gate boala aw munu yengule ka piéger lenu aw wallahi aw renyini mama famu puisque nete bek kelew ne mago be malika la mamunu me video krikra kela wallahi sine ay video kemesigi chamga papa ga atene bonno la ne tala u jabi ne mago ba ka chef ayre ko te kaka gidi akwa alade ala minta bulu ala kelengo no malika ya bulu nebe nanali de ka jugushi ni busamseni papa ka tseka ke na e de fena ka fenge min kadai I julangulu ne keta akana siran orodu ka bo ka fawnyana jo bala bi gel fermé en mogo ki se kelente la wa chete sympathisant ceder kono kibe do forage ba ci makambi la me billahi tise itese ante so antena nason donc balma wori do ka bo kan vidéo ke comme bi gidi rebe donc abena na arasbaji bena na grand dossier que vraiment mal la main qui va munu mena bo ala ka meni mandi ama ala ka anke ka famu gente ka famu ali bi mado fe munu akili mambo mais c'est pas grave petit à petit abena na famu ya munu ma familialité mbalma wa munu mena ko kabe malika family kono aya were nyini il n'est pas trop tard hein? Wallahi kafri tondo billahi kafri tondo c'est des arnaqueurs oxenet aw jombe kawbe so aw demuso ou aw kromso walma aw balma muso konu ka blakata mo do piéger ko filmer ala hali bi do buson ko ni faso joy hali bi do be yanka buli otki no fe ko de aw
k'aw guider ka taa janmɛ kɔnɔ ko fɔ dɛ k'aw guider ka taa janmɛ kɔnɔ donc siga foyi t'a la balimaw mɛ nin de fɔ aw ye ka bɔ kuma la maa o maa ye n lamɛn nin yɔrɔ in na yan nɔ m'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na vraiment bon courage à vous tous c'est à dire k'a fɔ ko Thiam bɔra a nɔ la hali pa paga Thiam ma bɔ a nɔ la a tɛ bɔ a nɔ la yanni diɲɛ wuli cɛ donc an ka taa fɛ ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn koyi ayi ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn o k'ale bi attaquer Arasa la